बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, मलिका कोहसार में बर्फ़ानी तूफ़ान ने कई घर उजाड़ दिए। गाड़ियों में मैसूर सयाह जो है वो ठिठर कर दम तोड़ गए। 22 सयाहों के हवाले से ये इतलात आई हैं। बहरहाल इन कीमती जानों के ज़ाया होने के बाद हुकूमत भी हरकत में आई है। रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन हुकूमत की तरफ से जारी है। पाक फ़ौज के जवान भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन का हिस्सा हैं। महकमा मौसमियात ने पहले ही अलर्ट जारी किया था। एक अलर्ट उन्होंने 31 दिसंबर को जारी किया था, दूसरा अलर्ट 5 जनवरी को जारी किया था और तमाम तर सूरत हाल से इदारों को आगाह किया गया था। फिर मोटरवे पुलिस ने भी अलर्ट जारी किया था और कहा था कि मरी एक्सप्रेस वे को बंद कर दिया जाए। इस हवाले से उन्होंने एक ट्वीट भी किया था, लेकिन उसके बावजूद भी मरी में गाड़ियां दाखिल होती रहीं। बहरहाल अब इस साहने के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी इसका नोटिस लिया है और आज 2.5 घंटे तंजीम साजी के इजलास के बाद वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी मरी में मौजूद हैं, जबकि वज़ीर दाखिला शेख रशीद भी इंतज़ामी इस वक्त जो इमदादी सरगर्मियाँ हैं उसका जायज़ा ले रहे हैं। इससे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब ने रेस्क्यू कामों पर रेस्क्यू इदारों को और मरी की इंतज़ामिया को बेहतरीन इंतज़ामात पर शाबाश भी दी थी, जबकि 3 रोज़ पहले वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने एक ट्वीट किया था और कहा था कि सयाहत में इजाफे को खुशहाली से ताबीर कर रहे थे और बताया था फवाद चौधरी ने कि होटल्स के किरायों में भी कई गुना इजाफा हो गया है। अब ये जो सूरत हाल बनी है वो कई सवालात को जन्म दे रही है कि अलर्ट के बावजूद इंतज़ामिया हरकत में क्यों नहीं आई और हुकूमत की जानिब से जो आपको दावत दी जाती है सयाहत के फ़रोग़ के लिए कि आप आएँ यहाँ पर जो है लेकिन उसके बावजूद इंतज़ामी तौर पर कि हुकूमत की जानिब से इस तरफ कोई तवज्जो क्यों नहीं दी गई। इस तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे, अपनी पैनलिस्ट की राय जानेंगे, लेकिन इस वक्त करंट सिचुएशन है क्या, इसकी तफसीलात जान लेते हैं हमारी नुमाइंदगान से। झीका गली में हमारे नुमाइंदा यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि मरी मॉल रोड से हमारे साथ सरदार इकबाल मौजूद होंगे। यासिर, आप बताइएगा, झीका गली में आप मौजूद हैं, यहाँ पर रेस्क्यू कामों की क्या सूरत हाल है? देखिए, बहुत शुक्रिया जी। जो जीका गली के करीब रास्ता है गुलडन्ना से माल रोड की जानिब जाने वाला, वो इस वक्त उस रोड के ऊपर से बर्फ तो हटाई जा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद बड़ी तादाद में चूंकि सयाह जो है वो ऊपर से नीचे आ रहे हैं और गाड़ियां जो है नीचे से ऊपर जो इंतजामिया की जा रही थी, इसके साथ साथ रेस्क्यू 1122 की है, पाक आर्मी के जवान हैं, उनकी वजह से अब ये रोड जो है वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त ब्लॉक है, जिसमें हम लोग भी फंसे हुए हैं और अब इस रोड को क्लियर करने में भी मजीद अभी वक्त लगेगा। लेकिन चूंकि इंतजामिया की जानिब से तो अब तमाम तर इंतजामात अब किए जा रहे हैं जो कि पहले कर लेने चाहिए थे। 31 दिसंबर को महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया गया था कि मलिका कोहसार मरी में और दीगर बालाई इलाकों में पहाड़ों पर शदीद बर्फबारी होगी, लेकिन उसके बाद भी खातिर ख्वाह इंतजामात नहीं किए गए। इसके साथ ये बताइए कि क्या मरी में इस वक्त ठहरने का बंदोबस्त है? जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं, क्या उनके लिए होटल मैसर है, कुछ शेल्टर मैसर है? क्योंकि आज फिर बर्फबारी अगरचे कहा जा रहा है कम होगी। देखिए, अगर बात की जाए मलिका कोहसार मरी के होटल्स की, तो यहाँ के लोग जो है वो इतने बेहिस हैं कि अगर इन सयाहों को रात को मुनासिब कीमत पर कमरे दे दिए जाते जो गाड़ियों में मौजूद थे और बहुत से लोग जिनकी डेथ हुई बीच में 21 लोगों की, तो शायद इस तरह के वाकयात देखने में ना आते। लोगों की बड़ी तादाद जो है वो रात को सड़कों पर थी। मकामी लोगों का कहना है कि 12 बजे जब बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ तो ना इंतजामिया मौजूद थी, ना कोई पुलिस मौजूद थी। लोग गिड़गिड़ा रहे थे, ऊंचा ऊंचा बोल रहे थे, मदद को तलब कर रहे थे, लेकिन किसी किस्म की कोई मदद जो है वो देने के लिए यहाँ पर लोग मौजूद नहीं थे। अगर बात की जाए मलिका कोहसार मरी की, तो 31,000 के करीब मलिका कोहसार मरी में गाड़ियां जो है वो इंटर हो सकती हैं। तो बर वक्त इकदाम क्यों न किए गए इंतजामिया की जानिब से? गुज़िश्ता रात ये बताया गया रावलपिंडी इंतजामिया की जानिब से, इस्लामाबाद इंतजामिया की जानिब से कि माल रोड और मरी को जाने वाले तमाम तर रास्ते जो है जिनमें एक्सप्रेस हाईवे है, जीटी रोड है, उसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। तो ये इंतजाम अगर पहले कर लिए जाते तो ये जो नुकसान आज देखने को मिल रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं, ये इंतजाम अगर पहले से इंतजामात कर लिए जाते तो ऐसी सूरत हाल ना बनती। हमारे साथ ही रहिएगा। मरी मॉल रोड से भी हमारे नुमाइंदा सरदार इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार इकबाल, यहाँ की सूरत हाल के हवाले से बताइएगा। यहाँ पर भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। फिर जो हबीब साहब ने यासिर से पूछा था, होटल्स के हवाले से बताइएगा, क्या उनके किरायों में कुछ कमी की गई है, कुछ रिलीफ दिया जा रहा है इन सयाहों को?
جی بہت شکریہ عامر. بات اصل میں یہ ہے کہ جیسے کہ یاسر صاحب نے کہا ہے، مری میں اس وقت تک ٹوٹل جو گاڑیوں کی گنجائش ہے پارکنگ کی وہ 3500 کے قریب ہے، سرکاری اور پرائیویٹ. یہ 32,000 نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ مری کی سڑکوں پہ 80,000 گاڑی جب آ جائے گی تو تمام سڑکیں جو ہے وہ پارکنگ کا منظر پیش کرتی ہیں، اور برف صاف کرنے والے جو ادارے ہیں وہ ان کو برف ہٹانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس وقت جو ہے لارنس کالج بائی پاس روڈ جو ہے وہ کھلی ہوئی ہے اور اس سے صاف کر دیا گیا ہے، اور اس کے ذریعے پنڈی والی روڈ سے جو ہے وہ گاڑیاں جو ہے جا رہی ہیں. صرف کلڈلنا اور باڑیاں مال روڈ کا کیا حال ہے؟ کیا لوگ ابھی اسی طرح موجود ہیں؟ آج بھی اب رات ہو چکی ہے یا رات ہو رہی ہے تو کوئی رہنے کے انتظامات میں لوکل ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہیلپ کر رہی ہے؟ آج بھی تو لوگوں کو کہیں ٹھنڈ میں گاڑیوں میں فٹ پاتھ پہ برف میں تو نہیں رہنا پڑے گا؟ سر جی نہیں، یہ بالکل مار روڈ پہ تمام دیگر جو ہوٹل کھلے ہیں سب کھلے ہیں، اور سب نے یہ کہا ہے کہ اپنا جو بھی آئے اس کو یہاں پہ رہائش دی جائے گی. اب جو بات انہوں نے کی ہے وہ اس کو میں تفصیل سے بتاؤں کیونکہ میں رات کو فیلڈ میں تھا اور مجھے زیادہ پتہ ہے. کل جو سپہر کے بعد برف باری کا سلسلہ جب زیادہ شروع ہوا تو یہ تمام گاڑیاں جو ہیں ان مری شہر میں داخل ہو چکی تھی. جب داخل ہو چکی تھی تو انہوں نے یہ سوچا کہ ابھی برف باری ختم ہوگی یا اسے ہٹایا جائے گا تو ہم نکل جائیں گے، لیکن انہیں موقع ہی نہیں ملا اور برف باری زیادہ ہونی شروع ہوئی. اتنی شروع ہوئی کہ رات گئے جب برف بہت زیادہ ہو گئی اور گاڑیاں برف سے ڈھک گئی. جب وہ ڈھک گئی تو یہ لوگ نکل ہی نہیں سکے جن کی ڈیتھ ہوئی ہے. یہ کلڈلنا باڑیاں روڈ پہ ہوئی ہے، اور جب یہ نکل ہی نہیں سکے تو یہ بیچارے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. لیکن یہ بتائیے کہ مری میں ہوٹلز نے بھی ایک سنا ہے کہ بات ایک چل رہی ہے کہ زیادتی کی، 40,000 ہزار 50,000 روپے کمرے کا کرایہ طلب کیا. دیکھیں آج کی رات کو ایسا مسئلہ نہیں تھا، آگے پیچھے یہاں پہ ریٹ بڑھتے رہتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن آج تو اس ایسی صورتحال تھی کہ ہر آدمی اپنی جان بچا رہا تھا، کیونکہ بجلی کا نظام مکمل طور پہ درم برم تھا، کیونکہ درخت جو گر گئے تھے، یہ پول وغیرہ گر گئے، جس کی وجہ سے بہت سی مشکلات کا انہیں برف صاف کرنے والوں کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. ابھی تک بات یہ ہے کہ جب تک مری میں پارکنگ پلازے تعمیر نہیں کیے جاتے اس وقت تک یہ مسائل جو ہیں یہ اسی طرح رہیں گے. آپ دیکھیں کہ 3200 گاڑیوں کی اگر گنجائش ہے اور 80,000 گاڑی اگر آ جائے. سردار صاحب یہ بتائیے گا کہ ہوٹلوں کی گنجائش کتنی ہے مری میں؟ کتنے رومز یا بیڈز اویلیبل ہیں؟ سر اگر دیکھا جائے تو چھوٹے بڑے اور رجسٹرڈ اور ان رجسٹرڈ ہوٹل ملا کے 500 سے بھی زائد ہوٹل مری شہر میں ہیں. 500 سے بھی زائد ہوٹل جو ہیں وہ مری شہر میں ہیں، اور ہوٹل والوں نے آج مختلف تنظیموں نے جا کے ان سیاحوں کی مدد بھی کی ہے، سارا کچھ کیا. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ 500 ہوٹل ہیں تو بیڈز کتنے اویلیبل رفلی ہوں گے؟ یعنی تقریباً آپ 5,000 ہوں گے یا 10,000 ہوں گے؟ تقریباً دیکھیں نا، ہر ہوٹل میں ڈبل بیڈ کے روم، ڈبل بیڈ بھی ہے، ٹرپل بیڈ بھی ہے، 4 بیڈ بھی ہے. تو یہ وہ گنجائش کافی بنتی تھی، اس میں کوئی مسئلہ نہیں تھا. اس طرح کا کوئی ڈیٹا اویلیبل نہیں ہے؟ جی جی جی. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہ لوگ گاڑیوں سے نکلے نہیں. اگر یہ گاڑیوں سے نکلتے، یہ جن کی ڈیتھ ہوئی ہے یہ انتظار میں رہے، لیکن برف باری جب زیادہ ہو گئی اور گاڑیاں ڈک گئی نا مکمل طور پہ برف سے، تو پھر ان کا نکلنا مشکل ہو گیا. یہ بتائیے کہ سردار صاحب، یہ بتائیے کہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ مری میں انٹری اور ایگزٹ کے بڑے مسائل رہے. آپ کو یاد ہوگا گرمیوں کی چھٹیوں کے اندر عید کے وقت بھی اس طرح کے مسائل ہوئے. 2 سال پہلے بھی ایک کوئی 18-20 گھنٹے کا ٹریفک جام ہوا. وہ گرمیوں میں ہوا تھا، سردیوں کے درمیان نہیں تھا، تو اللہ کا شکر ہے اس طرح کا نقصان نہیں ہوا. ہر سال گرمیوں میں بھی سردیوں میں بھی ایک دفعہ مری بند ہو جاتا ہے چھٹیوں میں، ٹریفک کا ہر سال یہ جام ہوتا ہے. تو کوئی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے آپ کے انفارمیشن میں کوئی پالیسی بنائی کہ اس کو ہم اگلے سال کے لیے بہتر کیسے کر سکتے ہیں؟ کوئی سڑکیں وائڈ کریں گے، کوئی پارکنگ نوب کو ختم کریں گے؟ یہاں پہ کوئی پالیسی پہ بات ہو رہی ہے یا صرف ابھی فائر فائٹنگ ہو رہی ہے؟ سر یہ ہے کہ تقریباً یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ مری میں، یہ مری پاکستان کا قریب ترین ہل اسٹیشن ہے. یہاں گرمائی سیزن ہو یا برفانی سیزن ہو، یہاں ہزاروں کی تعداد میں ٹورسٹ جو ہے وہ یہاں پہ آتا ہے.
अब ये है कि बहुत से मंसूबे यहाँ पे इन्होंने हुकूमत ने यहाँ पे सोचे थे। मिसाल के तौर पे इन्होंने कहा था पीछे ये मंसूबा चल रहा था कि बुस्तार मोड़ पे और इधर धन्ना के करीब और जीका गली में पार्किंग प्लाजे बनाए जाएंगे। ठीक है, आप कह रहे हैं कि अगर सहूलियात मैसर होती पार्किंग प्लाजों के हवाले से, आप कह रहे हैं कि अगर होता तो फिर इस तरह की मुश्किल ना होती, क्योंकि सड़कों पर पार्किंग होने की वजह से भी ट्रैफिक जैम हुई। बहुत शुक्रिया। हमारे नुमाइंदगान यासिर मलिक और सरदार इकबाल मरी से हमारे साथ मौजूद थे। इस वक्त रुख करते हैं गलियात का। आफाक अब्बासी हमारे साथ मौजूद है, हमारे नुमाइंदा। आफाक अब्बासी, गलियात की सूरत हाल के हवाले से बताइएगा। यहाँ पर तो बताया जा रहा है मरी से भी ज्यादा बर्फबारी हुई है। जी उमर बात, बिल्कुल। गलियात में थोड़ी सी आपको जुरिसडिक्शन क्लियर कर दूं कि मरी जो है वो पंजाब की हदूद में वाक़ है, जबकि गलियात जो है ये खैबर पख्तूनख्वा की जुरिसडिक्शन में आता है। गलियात में इस स्पेल में तकरीबन 4 फुट के करीब बर्फबारी हुई है, मतलब मरी से डबल हुई है। यहाँ पर हमेशा मसाइल गुनागू रहते हैं और खास तौर पर मौसम सरमा के दौरान, बर्फबारी के दौरान शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर इस मतलब अगर देखा जाए तो कल शाम को ये इंतजामी इदारों ने गलियात में एसएम का दाखिला बंद करके ऑपरेशन शुरू किया था और जितने भी यहाँ पर फंसे हुए थे उनको महफूज मकामात पर मुंतकिल किया, जिसकी वजह से यहाँ पर कैजुअलिटीज नहीं हुई। ये जितनी भी कैजुअलिटीज हुई हैं ये मरी की हदूद में हुई है, यानी कि पंजाब की हदूद में हुई है। लिहाजा बेहतर प्रोग्रेस रही है मेरे ख्याल में गलियात और इंतजामिया की। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। गलियात से आफाक अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे। हबीब साहब, हमारे नुमाइंदगान भी हमारे साथ मौजूद थे। मरी के हवाले से बताया जा रहा था कि 32,000 गाड़ियों की गुंजाइश है, जबकि यहाँ पर 72,000 गाड़ियाँ मरी में दाखिल हुई। महकमे मौसमियात ने अलर्ट जारी कर रखा था, मोटरवे पुलिस ने अलर्ट जारी कर रखा था, हुकूमत दावत देती है सयाहों को यहाँ आने की। तो इंतजामी तौर पर ये किसकी जिम्मेदारी थी सूरत हाल को कंट्रोल करना? देखिए, जब इदारे एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालना शुरू कर दें, एक ही मौके पर पहले तो फ़ख्रिया उसकी पेशकश का इजहार किया जा रहा हो और उसके साथ ही फिर एक मातम की कैफियत पैदा हो चुकी हो, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि आपका मुल्क नालायकी के किसी ऐसे गड्ढे में गिर चुका है जहाँ पर बुनियादी इंफॉर्मेशन, बुनियादी तरबियत, बुनियादी किस्म के इक़दामात भी नहीं उठाए जा सकते। अब आप ज़रा ये तसव्वुर करें कि हमारा नुमाइंदा हमें बता रहा है कि गाड़ियों की ज़्यादा से ज़्यादा 4,000 की गुंजाइश होगी गाड़ियाँ खड़ी करने की। आपकी एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे एक असिस्टेंट कमिश्नर मौजूद है, उसके ऊपर डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी मौजूद है, फिर उसके ऊपर कमिश्नर रावलपिंडी मौजूद है। अब ये पूरी की पूरी एक एडमिनिस्ट्रेशन है। उसके बाद अगर वहां पर देखें तो वहां पे मरी में कोई डीएसपी या एएसपी उसका निगरान होगा, उसके साथ फिर एक डीपीओ और इस तरह का कोई अफसर होगा और इसी तरह फिर एक आरपीओ होगा। गोया पुलिस और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, ये 2 बुनियादी महकमे हैं जिनकी जिम्मेदारी थी इन मामलात को हैंडल करना। बिल्कुल। अब आप बताइए कि अब यहाँ पे सवाल उठता है और उठना चाहिए कि वो जो असिस्टेंट कमिश्नर था जो वहाँ पे मरी का है, क्या उसने अपने बॉस यानी डिप्टी कमिश्नर को बताया कि मेरे शहर में गाड़ियाँ गुंजाइश से ज़्यादा दाखिल हो रही हैं तो इनको रोकने के लिए मुझे आपकी इजाज़त चाहिए? क्या वहाँ का जो पुलिस अफसर था और जो ट्रैफिक का माफ़ कीजिएगा, जो ट्रैफिक का जिम्मेदार था, उसने एडमिनिस्ट्रेशन को बताया कि गाड़ियां ज्यादा दाखिल हो रही हैं, मुझे इनको रोकना है तो मुझे इसका इख्तियार दिया जाए? अच्छा, जब वहां पर गाड़ियां दाखिल हो गईं तो उसके बाद उनको रास्ते साफ करने में मुश्किल पेश आई, तो क्या फिर वहां पर फौरी तौर पर क्या वो पागल थे, वो निकम्मे थे, वो नालायक थे, वो अंधे थे, वो क्या थे जो असिस्टेंट कमिश्नर और वहां का जो पुलिस ऑफिसर है, जिन्हें यह समझ नहीं आ रही कि मेरे जुरिस्डिक्शन में इतनी गाड़ियां खड़ी हो गई हैं, अब यहां पर ये आगे नहीं बढ़ पा रही, बर्फ का तूफान आ रहा है तो मुझे किससे मदद मांगनी है? अगर वो नालायक आज भी वहां पे मौजूद है तो फिर मेरा ख्याल है कि उस नालायक को पकड़ना चाहिए जो उसका बॉस था। इस केस में उसका बॉस कौन था? उसका बॉस था डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी। और अगर डिप्टी कमिश्नर भी इतना नालायक था कि वो राब्ते में नहीं था, दुनिया चला रहा, पूरा मीडिया चला रहा था, सोशल मीडिया पे ये खबर गर्म थी कि जनाब लोग मरी में पहुंच रहे हैं, इस तरह गाड़ियां जा रही हैं, तो वो कौन आदमी था
کیا وہ میڈیکلی فٹ فار دا جاب تھا؟ ہم کیا ان نالائکوں کی نالائکی کے بھیٹ چڑھ جائیں گے؟ یہ بچے جو وہاں پہ گئے تھے، وہ جو اے ایس آئی گیا تھا وہ اس لیے گیا تھا کہ میں اپنے بچوں کو لے کے موت کے منہ میں جا رہا ہوں. وہ جو مردان کے 4 بچے گاڑی پہ آئے تھے وہ تمہاری نالائکی کے بھیٹ چڑھنے آئے تھے. وہاں پہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے یہ اس قسم کے افسر ہم نے بھرتی کر رکھے ہیں. اور اس کے بعد ہمارا وزیر اعلیٰ، کیا وزیر اعلیٰ جو ٹویٹ کر رہا تھا کہ میری جناب وہاں پہ بڑے بڑے بلے بلے ہو گئی ہے، فواد چودھری میرا بھائی ٹویٹ کر رہا تھا، تو کیا یہ ان کی آنکھوں پہ پٹیاں بندھی ہوئی تھی کہ 72 میں خبر دے رہا ہوں کہ 72,000 لوگ وہاں پہنچ گئے کنٹینیو کرتے ہیں اور میں کہہ رہا ہوں بڑی خوشی کی بات ہے اور یہ پریشانی کی بات ہے. بے وقوفوں کنٹینیو کرتے ہیں. وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. شیخ رشید صاحب، آپ امدادی سرگرمیوں کا جائزہ لے رہے ہیں. سر یہ بتائیے گا اس وقت کیا صورتحال ہے، امدادی کام کہاں تک پہنچا؟ انشاءاللہ 1-2 گھنٹے میں گلڈنہ اور یہ گلیات اور یہ بھی سارے کھل جائیں گے. اور اسلام آباد آنے والے راستے پولیس کی بجائے، کیونکہ وہاں لوگوں کا بہت طوفان امنڈ آیا، تو رینجرز کے حوالے کر دیے ہم نے. مین جو چوک ہے 12 کوہ سے آگے بھی 17 میل بھی اور بستال بھی، اور تاکہ کوئی لوگ وہاں سے گاڑیاں نہ آ سکیں. اور یہ جو مین شرح ہے اسلام آباد سے مری، یہ تو کھول دی گئی ہے. گلیات میں تھوڑا سا گلڈنہ اور وہاں پہ باڑیاں میں تھوڑا سا. جی سر. شیخ صاحب، گزارش یہ ہے کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کل اس کے اندر جن جانوں کا ضیاع ہوا، جن معصوم جانوں کا ضیاع ہوا، چلیں جو ایڈمنسٹریٹو کچھ مسائل تھے کہ وہاں پہ آپ نے جانے کے لیے گاڑیوں کو نہیں روک پائے، وقت پہ نہیں روک پائے، اس پہ تو بہت سی بحث ہو سکتی ہے. حبیب اکرم صاحب کی آپ نے بات سنی، لیکن جب لوگ وہاں پھنس گئے تھے تو 20,000 25,000 گاڑی اگر پھنسی ہوئی تھی، تو کیا پنڈی اور اسلام آباد کی ایڈمنسٹریشن ایسے موقع کے اوپر تو کوئی صوبائی تفریق نہیں ہوتی؟ اسلام آباد کی بھی ایڈمنسٹریشن ہے، پنجاب حکومت کی ایڈمنسٹریشن ہے. کیا وہ لوگوں کو جو گاڑیوں میں پھنسے ہوئے تھے اس طوفان کے اندر، اس برف باری کے اندر، ان کو کوئی چیز پہنچانے کے بھی مجاز نہیں تھے کہ کوئی کمبل، کوئی روٹی، کوئی پانی؟ اگر لوگ پھنس گئے ہیں اور آپ نہیں بھی نکال پا رہے تو 150 بندے ایڈمنسٹریشن کے 2 گھنٹے لگا کے 20-25,000 گاڑی چیک کرنی تو سر کوئی اتنی بڑی بات نہیں. ہر دھرنے کے اندر، ہر لانگ مارچ کے اندر یہ چیزیں چیک ہوتی ہیں. اگر آپ سوال اتنا لمبا کریں گے میں تو جواب مختصر دینے کا عادی ہوں. میں 2:45 بجے ایڈمنسٹریشن وہاں سے واپس آئی ہے، لوگوں کو کمبل بھی دیے ہیں. یہ گلڈنہ سائیڈ اور باڑیاں سائیڈ جو کلیئر نہیں ہو سکی، یہ ایک طوطا گر گیا. مری میں کوئی اموات نہیں ہوئی، اور ٹوٹل مری میں لوگوں کی صورتحال جو تھی وہ کوئی پریشان کن نہیں تھی. یہ گاڑیوں کے اندر 3 گاڑیوں کے اندر یہ 12-16 لوگ جو تھے، یہ انہوں نے ہیٹر لگائے ہوئے تھے، ہیٹر لگاتے ہوئے یہ سوئے. اور اتنا بڑا جو رات آیا کہ ساری، اگر میں ویسے ہی بنانے کے لیے نہیں کہہ سکتا کہ 2:45 بجے آنے کے بعد میں نے متعلقہ حلقوں کو صبح 9 بجے، کیونکہ ہفتہ تھا، تمام آرم فورسز کو مطلع کیا، پرائم منسٹر کو مطلع کیا، چیف منسٹر سے بات کی، اور ایف سی اور رینجرز کو میں نے طلب کیا، اور وہ وہاں پہ پہنچے. اب اتنی بڑی وہاں مشینیں پہنچانا اور وہاں جو کٹر پہنچانا یہ آسان کام نہیں تھا. اور جو جانے گئی ہیں، شیخ صاحب آپ نے بالکل درست کہا. ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ ایکچولی حکومت کی طرف سے پہلا ریئیکشن ہی، پہلا رسپانس ہی آپ کی طرف سے آیا. یعنی وزارت داخلہ میں آپ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ پولیس کے ساتھ جو لڑ رہے ہیں اسلام آباد میں اور رینجرز لگانی پڑی ہے، خدا کے لیے چینل ان کو کہیں کہ خدا اور رسول کا واسطہ ہے کہ مری جانے کا وقت نہیں ہے. بے شک خدا اور رسول کا واسطہ ان کو دیں کہ دیکھیں پولیس کو میں نے ہٹا کے وہاں رینجرز لگا دی ہے، کیونکہ ایک لڑائی کرتے ہیں اور لڑائی کرتے ہوئے ویڈیو بناتے ہیں، اور پولیس بیچاری ڈرتی ہے ان کیمروں سے. سو اس لیے میں نے رینجرز لگائی ہے، دن کا کوئی یہاں کوئی مسئلہ نہ ہو. اور انشاءاللہ 3 گھنٹے میں صورتحال 2 گھنٹے میں ہی نارمل ہو جائے گی. 3 گھنٹے میں احتیاط. شیخ صاحب میں اور سوال عرض کرنا چاہ رہا تھا. شیخ صاحب مجھے یہ پتا چلا کہ بنیادی طور پہ سب سے پہلے آپ نے فلیگ ریز کیا، آپ کی وزارت نے، کہ غیر معمولی تعداد میں لوگ مری جا رہے ہیں. پنجاب حکومت نے یہ نہیں کام کیا. دیکھیں اگر مجھے وزیر داخلہ آپ یہ کہیں کہ میں پنجاب منسٹر گورنمنٹ کے خلاف بات کروں گا، میں نے ان سے سارے ریسٹ ہاؤس کھلوائے ہیں،
وہ ریسٹ ہاؤس بھی پہاڑوں کی بلندیوں پہ ہیں, ان کے راستے صاف کرنے میں اتنا ٹائم لگا. پھر آرمی آئی, آرمی نے ریسکیو کی جگہ بنائی ہیں, 5 جگہ بنائی ہیں. سر کام کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. صبح 2:45 بجے آنے کے بعد ہم صبح 10 بجے پھر وہاں پہ موجود تھے, اور لوگوں کا ایٹیچیوڈ جو ہے وہ بڑا ہی عجیب و غریب ہے. میں اپنے کپڑے آپ کے سامنے تو نہیں دھو سکتا, لوگوں کو بڑی عجیب باتیں کرتے ہیں لوگ. شیخ صاحب, یہ جو ہوٹلز کے کرایوں کے حوالے سے بھی اطلاعات آ رہی تھیں کہ کرائے اتنے زیادہ تھے, لوگ دے نہیں پا رہے تھے, اس لیے مجبوراً رات گاڑیوں میں بسر کی. اس حوالے سے بھی حکومت نے کوئی میک شور کی ہے, ہوٹل انتظامیہ سے بات کی ہے کہ وہ سیاحوں کو کچھ ریلیف دیں؟ میں بیٹے آپ سے اتفاق کرتا ہوں. ابھی میں سوچ رہا ہوں کہ ایک ٹینٹ سٹی بناؤں مری سے پہلے, مری بروری میں. انہوں نے بہت زیادہ چارجز کیے, اب کہوں گا تو یہ ساری ایک ہو جائیں گے سارے ہوٹل والے. انہوں نے بڑا عجیب معاشرہ. دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے. شیخ صاحب, سال میں ہم 2 دفعہ دیکھتے ہیں گناہ کرائے لوگوں سے لینے کی بات کی ہے, لوگوں کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں تھے. شیخ صاحب, ہم سال میں 2 دفعہ کم از کم دیکھتے ہیں, ایک دفعہ سردیوں کے اندر اور ایک دفعہ گرمیوں کے اندر عید کے قریب, کہ مری کے اندر ایک بلاکیڈ ہو جاتی ہے, ہر سال تقریباً ہوتی ہے. تو کوئی انتظامی طور پہ کوئی پارکنگ کا بہتر سامان؟ ایسا کبھی نہیں ہوا. قوم بدلی ہوئی لوگ تھے اس دفعہ, ایسا کبھی نہیں ہوا. میرا پنڈی مری میں بڑا تعلق ہے, میں نے گورنمنٹ کالج کی سیاست بھی کی ہے مری میں. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ لوگوں کا سمندر امڑ آئے. اور تو شیخ صاحب, یہ روکنا بھی تو کسی کی ذمہ داری تھی نا. ہم نے 5 بجے کے بعد روکا ہے. اب اس سے زیادہ لوگ متھے لگتے ہیں جی, لوگ گلے پڑتے ہیں. لوگ قانون کا احترام جو ہے اس کو مذاق سمجھتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ایک چیز ہے روکنا, ایک چیز ہے مینجمنٹ. سر ڈیٹا کلیکٹ کرنا کہ کتنی گاڑیاں گئی ہیں, آپ مزید نہیں جانا چاہیے. پولیس کھڑی ہے, ایک سمندر لوگوں کا آ کے اس وقت بھی ان کے چوکوں کے ساتھ لڑتا ہے. رات کے وقت رینجرز لگا دی ہیں وہاں پہ. اب بتائیں اگر رینجر سے کوئی مسئلہ ہو جائے, لوگ تو وزیر داخلہ کو پکڑیں گے. پولیس جو ہے وہ حوصلہ نہیں رکھتی ان کے ساتھ الجھنے کا اور لڑنے کا. پھر رینجرز کو لگا دیا تاکہ رینجرز بالکل بلاک کر دے. اب قومی صورتحال بھی اب آپ چینلز میں بتائیں نا کہ لوگوں کو ہم ملتے کر رہے ہیں, اللہ رسول کا واسطہ دے رہے ہیں کل سے کہ مت جائیں, لوگ بضد ہیں, کیا کریں. پھر بلاک کیا سب کو. شیخ صاحب, ایکسپریس وے جو ہے وہ کشمیر کو بھی جوڑتا ہے, وہ راستہ تو کھلا ہوا ہے نا کشمیر جانے کے لیے. کوئی راستہ کشمیر جانے والا اس طرف سے, آج ہم نے ادھر بھی راستے پہلے ہی بند تھے. یہ راستہ ہم نے کل 5 بجے سے بند کیا اور شام کل 9 بجے تک بند رہے گا. اگر ہم نے پہلے راستے کھول لیے تو پھر پہلے کھول دیں گے, ورنہ کل شام 9 بجے تک بند رہے گا. اگر کوئی مقامی بھی ہے تو وہ بھی نہیں جا سکتا کل رات 9 بجے. نہیں, وہ اپنا کارڈ دکھا کے بستال تک جا سکتا ہے, مری سے پہلے اسٹیشن تک. بہت شکریہ. وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ساتھ صاحب حبیب صاحب, آپ نے شیخ رشید صاحب کی بات سنی. حکومت جو ہے اب اس طرف توجہ دے رہی ہے. امدادی سرگرمیوں کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ 2-3 گھنٹے میں یہ بھی مکمل ہو جائیں گی. دیکھیے, جتنا بھی اس پہ افسوس کیا جائے, کیا وہ ان کے اوپر کیا گزری ہوگی یا ان فیملیز پہ کیا گزر رہی ہوگی جن کے لوگ اس میں چلے گئے جان سے, تو ہم ان کے ساتھ افسوس کر سکتے ہیں. لیکن میں شیخ صاحب کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے, ایسے ہوتا ہے باہر کے ممالک کے اندر بھی ایسے ہو جاتا ہے کہ کسی جگہ پہ جہاں پہ لیٹ سے کہ 10 انچ کی برف پڑنی تھی, وہاں پہ کسی سال 50 انچ پڑ گئی, اور اس کی وجہ سے انتظامیہ یا اس کو انیبل نہیں کر سکی, یا اس کو کسی طریقے سے روک نہیں سکی, یا اس کے اوپر کوئی انتظامی کارروائی نہیں کر سکی. تو یہ معاملات تو ہو جاتے ہیں. سوال جو ہے وہ ایفیکٹیولی 2-3 ہے, جو ایک جس کی حبیب صاحب نے نشاندہی کی کہ کوئی رننگ ڈیٹا ہے کہ کتنی گاڑیاں چلی گئی ہیں جس کے بعد اب روک دینا چاہیے. دوسرا یہ کہ اگر کچھ لوگ پھنس گئے ہیں کسی بھی وجہ سے, تو کیا ان تک کوئی گرمی کا سامان, کوئی سونے کا سامان, کوئی کمبل پہنچایا جا سکتا ہے کہ جی گاڑیوں سے تو شاید آپ کو نکال کے 2 کلومیٹر دور اس برف میں کسی ہوٹل میں نہیں پہنچا سکتے, لیکن آپ کے لیے یہاں پہ ایک کمبل ہے, ایک ٹارچ لائٹ ہے, پانی کی 2 بوتلیں ہیں, کوئی اس طرح کا کام تھا. اور آخری بات, ابھی بھی ہم صرف فائر فائٹنگ کر رہے ہیں. جب تک اب ہماری آبادی بھی بڑھتی جا رہی ہے, سیاحت کو گورنمنٹ فروغ بھی دینا چاہتی ہے, جب تک مری کی کیپیسٹی ٹو ہولڈ پیپل زیادہ نہیں کی جائے گی, گاڑیاں جس طرح بھی بات ہو رہی تھی کہ پارکنگ پلازاز دیگر چیزیں, جب تک مری کی کیپیسٹی انکریز نہیں کی جائے گی تو یہ ہر دوسرے-تیسرے سال اس طرح کا کام ہو جائے گا. آبادی تو بڑھ رہی ہے, لوگ تو جانا چاہتے ہیں پہاڑوں کی طرف. مری کی صورتحال پر مزید بھی بات کریں گے اس بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाज़रीन। मरी की सूरत हाल आपने जानी। हमारे साथ वज़ीर दाखिला शेख रशीद मौजूद थे और उनका बताना था कि 2 से 3 घंटे में सूरत हाल यहाँ पर क्लियर हो जाएगी, रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल हो जाएगा। गलियात की सूरत हाल साथ साथ जानने के लिए, क्योंकि वहाँ पर भी बताया जा रहा है कि मरी से ज़्यादा बर्फ़बारी हुई है, ख़ासतौर पर नथिया गली के हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर भी सयाह जो हैं वो फंस गए हैं। ये इस पर बात करने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन की सूरत हाल जानेंगे। डिप्टी कमिश्नर एबटाबाद हमारे साथ कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर मौजूद हैं। नदीम नासिर साहब, यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से बताइएगा कि अब तक कितने सयाहों को रेस्क्यू किया गया और कब तक मुकम्मल होगा रेस्क्यू का अमल? जी, हमने तकरीबन रात को कोई 7,500 से ज़्यादा गाड़ियों को रेस्क्यू किया था रात को ही। और हमने एक चीज़ इंश्योर ये की कि कोई भी जो टूरिस्ट है वो गाड़ियों में रात को ना रहे, और हमने जो वहाँ पे रह गए थे उनको होटल में शिफ्ट किया था, तो जिसकी वजह से एक मेजॉरिटी जो थी उनको हमने थ्रू एबटाबाद रात को ही शिफ्ट कर लिया था। अब हमारा जो एक पोर्शन है नथिया गली टू एबटाबाद वो ऑलमोस्ट क्लियर है, लेकिन हम क्योंकि रोड स्लिपरी है हमने रोड क्लियर तो कर लिया है। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि अर्ली मॉर्निंग लोगों को जो टूरिस्ट हैं वो होटल्स में हैं उनको वहाँ से शिफ्ट करें। कैप्टन साहब, नथिया गली में इस वक्त कितने लोग हैं जो आपका जुरिस्डिक्शन है, और क्या आपके पास ऐसा डेटा होता है कि कितनी गाड़ियाँ एबटाबाद से नथिया गली सयाहों की जा रही हैं? जी, हमारे पास इस टाइम तकरीबन 1,000 के करीब टूरिस्ट जो है वो नथिया गली के एरियाज में मौजूद हैं, और हमारे पास 2,000 की कैपेसिटी है। कुछ लोगों को हमने, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि रात को ही हमने एवैक्यूएट कर लिया था, लोग कल को ही चले गए थे। बाकी हमारे पास गाड़ियों का डाटा होता है, वो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद होता है। शायद यही वजह है कि मैं आपको बताऊं कि बाड़ियां जो हमारी चेक पोस्ट है उससे लेके और एबटाबाद तक कोई भी गाड़ी आज दिन को जब हमने चेक किया तो वहाँ पे रोड के ऊपर नहीं थी जिसके अंदर फैमिली हो या फैमिलीज हो या लोग हों। डीसी साहब ये भी बताइए कि जो बात हबीब साहब भी पूछ रहे थे कि क्या आपके पास मैकेनिज्म है कोई रियल टाइम पे फिगर आउट करने का कि कितनी गाड़ियां आ चुकी हैं, ताकि कोई वार्निंग जारी की जा सके कि हमारी कैपेसिटी पूरी हो गई है? कोई किसी टोल पे किसी जगह पे आप इसका कोई काउंटर रखते हैं कि इतनी गाड़ियां एंटर हो गई हैं, अब हमें किसी को इन्फॉर्म करना चाहिए कि सड़क बंद कर दी जाए? जी, हमें अर्ली मॉर्निंग कल बताया गया था। हमारे पास 2 चेक पोस्ट है, एक बाड़ियां के ऊपर हमारी पुलिस की चेक पोस्ट है और एक हरनोई चेक पोस्ट है। इस चेक पोस्ट ने हमें कल सुबह इन्फॉर्म किया कि नथिया गली के एरिया में ऑलरेडी जो गाड़ियों की कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा हो गई है, तो हमने कल मॉर्निंग में ही ये गाड़ियों को बंद करने का ऑर्डर कर दिया था, बाड़ियां से भी और इस साइड से भी। और इसी वजह से जो हमने फिर एवैक्यूएशन के ऊपर जोर दिया कि जितनी गाड़ियां वहाँ पे हैं, अगर किसी के पास रूम है वो तो वहाँ पे होटल में चला जाए, अगर कोई ऐसे दिन में आया है फिरने के लिए तो हमने उन लोगों को रात को वहाँ से एवैक्यूएट किया था। तो हमारे पास पूरा नोट होता है कि कितनी गाड़ियां आ रही हैं और कितनी जा रही हैं। अच्छा, नासिर साहब ये भी बताइएगा कि इस वक्त जो सयाह मौजूद हैं क्या उन्हें भी वापस भेजा जा रहा है? ग़ालिबन 9 जनवरी तक का अलर्ट जारी कर रखा है महकमे मौसमियात ने। आप कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है तो क्या मजीद सयाहों को भी आने दिया जा रहा है? नहीं, हमने मजीद सयाहों को बंद इसलिए किया हुआ है क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे स्नोफॉल है और हमें ये खतरा है कि हमने रोड तो क्लियर अभी किया है और हमने मरी तक रोड को जो बाड़ियां हमारा जो रिस्ट्रिक्शन है वहां तक क्लियर करना है। जब तक पूरे क्लियर नहीं हो सकता और हो जाता और वहां से जितने लोग मौजूद हैं उनको हम कल एवैक्यूएट नहीं कर लेते तो कल शाम तक हम किसी गाड़ी को इजाजत नहीं दे रहे कि वो मजीद गली में जाए। ये भी बताइए कि आपके पास इस वक्त होटल कैपेसिटी की क्या सिचुएशन है? क्या अवेलेबल हैं रूम्स? क्योंकि हमने देखा कि मरी साइड के ऊपर तो कम से कम जब रूम्स की शॉर्टेज, कमरों की शॉर्टेज हुई तो लोगों ने 50-50 हज़ार रुपया प्राइवेट होटल से डिमांड किया एक कमरे का। आपकी तरफ क्या सिचुएशन? हमारे पास 2000 रूम्स हैं और जैसे मैंने बताया कि हमारे पास ऑलरेडी तकरीबन हाफ ऑफ कैपेसिटी पे चल रही हैं। इसके अलावा हमारे पास गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी का एक पूरा सेटअप है जिनके पास ऑलरेडी वहाँ पे रेस्ट हाउसेज वगैरह हैं। हमने तकरीबन 100 के करीब लोगों को रात को जिनको रेस्क्यू किया था तो वहाँ पे उन लोगों को हमने फ्री ऑफ कॉस्ट अकोमोडेशन प्रोवाइड की और उनको खाना भी फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। एक अच्छी बात यह है कि गलियात के एरिया की जो यहाँ पे होटल एसोसिएशन है उन्होंने ऐलान भी किया है कि यहाँ पे किसी भी टूरिस्ट से कोई भी चार्ज नहीं किया जाएगा अगर उसकी ऑलरेडी कोई बुकिंग नहीं थी तो। सही, होटल इंतजामिया की जानिब से बता रहे हैं कि ऐलान किया गया है कि किसी भी टूरिस्ट से चार्ज अब नहीं किया जाएगा। बहुत शुक्रिया डिप्टी कमिश्नर एबटाबाद कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर हमारे साथ मौजूद थे। सवात कलाम की तरफ भी हबीब साहब और साहब लोग गए हैं और वहाँ
वहाँ पर भी बर्फ़बारी हुई है, लेकिन इसके बावजूद ऐसी कोई सूरत-ए-हाल वहाँ पर नहीं बनी और बड़ी खुशगवार जो है वो इत्तलात वहाँ से आ रही हैं, लोग बड़ा इंजॉय कर रहे हैं वहाँ पर। क्या सूरत-ए-हाल है इसकी जानेंगे तफसीलात। हमारी नुमाइंदा सलीम अतर सवाद से हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम अतर, बताइएगा, बर्फ़बारी तो यहाँ पर भी हो रही है, सयाह यहाँ पर भी पहुँचे, तो यहाँ पर मरी जैसी सूरत-ए-हाल क्यों नहीं बनी? बहुत शुक्रिया। असल में यहाँ पर पीटीआई की जब से हुकूमत आई है तो उन्होंने सवात और मलाकन डिवीजन की जितनी भी सड़कें हैं जो कि खसूसन सियाहती मुकामात की तरफ जाती है, तो उन्होंने इस पे 2013 से लेके ताहाल जो है, अभी जब उसकी सूबी भी हुकूमत है और 2013 में उसकी सिर्फ सूबाई हुकूमत थी, अभी फेडरल में भी उनकी हुकूमत है, तो उन्होंने काफी यहाँ पर जो है वर्क किया है। और वो सवात जो कि 1969 के बाद जो पाकिस्तान से पहले जो है वो रियासत थी और उसके बाद ये पाकिस्तान में मदगम हुई थी, तो उसके बाद सवात की जितनी भी सियाहती मुकामात और या जो मेन सड़कें हैं उस पर तवज्जो नहीं दी गई थी। लेकिन जो 2013 के बाद जो सूबाई हुकूमत पीटीआई की और अब दोबारा जो है 2018 के बाद वो वफाक और सूबे में बरसरी इक़्तिदार आई है, तो उन्होंने इस पर काफी जो है खासी तवज्जो दी थी और जितनी भी सड़कें हैं वो पक्की बनाई गई है, उनको इशारा किया गया। वहाँ पे सूरत सलीम ये बताइए कि कालाम में कितने होटलों की गुंजाइश है, कितने लोगों की गुंजाइश है ठहरने की? वहाँ पर जो स्वाद की अगर हम टोटल होटल्स की बात करें तो तकरीबन ये 700 से 800 के लगभग बनते हैं, लेकिन अगर हम कालाम की करें तो वहाँ पर रेस्टोरेंट और जो होटल्स है वो तकरीबन 500 के करीब है। तो वहाँ पर लोगों की जो यहाँ पर गुज़श्ता गर्मियों की सीजन में यहाँ पर सयाह आए थे तो तकरीबन 17-18 लाख के करीब सयाह आए थे और ज्यादातर जो सयाह थे वो मलमजब और कलाम की तरफ गए थे। तो वहाँ पर जो गुंजाइश है वो तकरीबन अगर होटल की बात करें तो 2-3-4 लाख से भी ज्यादा जो है अगर एक वक्त। ठीक है, आप कह रहे हैं कि होटल्स की तादाद भी यहाँ पर काफी है। सलीम अतर हमें सवात की सूरत हाल के हवाले से बताए थे। हबीब साहब, मुझे आपकी जानिब भी आना है, लेकिन साथ आप कोई बात करना चाह रहे थे? मैं गुजारिश करना चाह रहा था कि देखिए हमने एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर काफ़ी तनकीद की और हम करते रहेंगे। सियासतदानों पे जो पॉलिसी के इसके अंदर इंचार्ज हैं, वो सूबाई हुकूमत हो या मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर हो, उनके ऊपर हम तनकीद कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, दीगर मीडिया भी कर रहे हैं, करते रहेंगे जी। लेकिन साथ ही साथ थोड़ी सी आवाम के ऊपर बात करने की भी ज़रूरत है। हमने माजी में भी देखा कि हुकूमतें रोकती रहती हैं, कहती हैं कि ऊपर जो है बहुत रश हो चुका है, आप ना जाएं, और लोग, इंटीरियर मिनिस्टर साहब दुरुस्त फरमा रहे थे कि लोग पुलिस से लड़ाई करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सिर्फ यहाँ पे नहीं, कराची में जब तूफान वगैरह आ रहा होता है तो एडमिनिस्ट्रेशन रोक रही होती है लोगों को, नौजवानों को, कि आप समंदर की तरफ ना जाएं। फिर भी हम देखते हैं कि हर दफ़ा कोई ना कोई चला जाता है, 2-3-4 लोगों की अमवात हो जाती है। थोड़ी सी इसमें कौम की, आवाम की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हुकूमत की, एडमिनिस्ट्रेशन की तनकीद होती रहेगी, उनको कैपेसिटी इंक्रीज करनी चाहिए अपने हिल स्टेशंस की, लेकिन आवाम भी मेहरबानी करके चीजें समझे। इस तरह नहीं है कि आपने 4-5 लड़के इकट्ठे किए और कहा कि हम तूफान में समंदर पे जाएंगे या कहीं और जाएंगे। ब्रेक पर जाने से पहले जो बात साफ साफ कर रहे हैं कि इंतजामिया ने तो गफलत का मुजाहिरा किया है, लेकिन अवाम भी जब पता है कि गुंजाइश नहीं है, हर साल मसला होता है, तो फैमिलीज को लेकर, एक तो ये है कि अवाम ने जाना है, एक तो ये बात है। ठीक है, आप इस बुनियाद पे कि आप नालायक हैं, आपको काम नहीं आता, आप निकम्मे हैं, तो आप अवाम से इसका टोल वसूल करें कि अवाम को, ये तो बड़ा आसान तरीका है ना। वो किसी ने कहा था कि जनाब अगर ये अमेरिका जैसा 9/11 का वाक़या पाकिस्तान में होता तो क्या होता, तो उसने जवाब दिया डबल सवारी पे पाबंदी लग जाती। आप इतने निकम्मे हैं अगर कि आपका थ्रस्ट है टूरिज्म की तरफ, तो फिर आप अपने मामला ठीक नहीं कर सकते, एक बात। दूसरी बात यह है कि दुनिया में ये कौन सी अजीबोगरीब बात है कि जब वहां पे आपने देखा कि गाड़ियों की तादाद एक खास हद से बढ़ गई है, आप बसें लाएं और लोगों को कहें कि जनाब ये बसें खड़ी हैं, गाड़ियां नहीं जाएंगी, गाड़ियां यहां खड़ी करें, हम इनकी हिफाजत करेंगे, आप जाएं घूम फिर के वापस आ जाएं। आप ये क्यों नहीं कर सकते? या वापस चले जाएं, या वापस चले जाएं। जब आप ये भी नहीं कर सकते तो फिर इसका मतलब है कि आपकी सलाहियत ही नहीं है, आप नालायक है बेसिकली। ब्रेक के जाने बढ़ते हैं, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, आपसे कल मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।
खबर की दुनिया।